السلام علیکم۔ ہدا اردو کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ قواعد کی یہ دوسری کلاس ہے۔ آج اس کلاس میں ہم تلفظ کے اعتبار سے حروف کی جو قسمیں ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کچھ حروف ہیں جو تلفظ کے اعتبار سے ان کی الگ الگ قسمیں ہو جاتی ہیں، تو ان میں سے جو ہے الف ہے، نون ہے، واو ہے، ہے اور یہ ہے۔ یہ حروف ہیں جن کی الگ الگ قسمیں ہیں، کس اعتبار سے؟ تلفظ یعنی اچارن کے اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں الف کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو الف کی جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک ہے الف مقصورہ اور دوسرا ہے الف ممدودہ۔ الف مقصورہ وہ الف جس کی آواز سادہ ہوتی ہے، یعنی جسے کھینچ کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے، اسے کھینچ کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے، جیسے ادب ہے، بال ہے، ہوا ہے۔ اب اگر آپ ان تینوں الفاظ کا تلفظ کریں گے تو الف کی جو آواز ہے اس کو غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پہ الف کی جو آواز ہے وہ کھینچی نہیں جا رہی ہے، جلدی میں پڑھی جا رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک الف ممدودہ ہوتا ہے۔ الف ممدودہ، اس پر ایک تو مد کی علامت ہوتی ہے اور دوسری ہے کہ اس الف کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے آن، آگ، آم۔ اب اس کا موازنہ اگر آپ الف مقصورہ یعنی ادب، بال، ہوا والے الفاظ سے کریں گے تو آپ کو خود بخود دونوں کے درمیان فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک کی آواز جو ہے وہ کھینچ کر کے پڑھی جا رہی ہے اور دوسری وہ جلدی میں پڑھی جا رہی ہے جس میں اس کی آواز نہیں کھینچی جا رہی ہے۔ تو یہی دونوں کے درمیان فرق ہے۔ الف مقصورہ جس کی آواز سادہ ہوتی ہے اور جسے کھینچ کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے، اور الف ممدودہ جس میں مد کی آواز یعنی آواز کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ الف ممدودہ جو ہے وہ زیادہ تر کسی بھی لفظ کے بالکل شروع میں ہوتا ہے۔ الف ممدودہ کسی بھی لفظ کے بالکل شروع میں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے مثال میں دیکھا آن، آگ، آم۔ لیکن عربی کے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جہاں پہ الف ممدودہ جو ہوتا ہے وہ بالکل بیچ میں آتا ہے، جیسے قرآن ہے۔ اب قرآن میں آپ دیکھیں گے یہ الف ممدودہ جو ہے وہ کہاں پہ آیا ہوا ہے؟ بیچ میں آیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے معال ہے، معال میں بھی آپ دیکھیں گے کہ الف ممدودہ جو ہے وہ بیچ میں آیا ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں گے کہ الف ممدودہ جو ہے وہ زیادہ تر شروع میں ہی آتا ہے، لیکن عربی کے بعض الفاظ ایسے ہیں جہاں پہ الف ممدودہ درمیان میں آتا ہے۔ تو الف مقصورہ اور الف ممدودہ میں فرق بنیادی طور پہ صرف یہی ہے کہ الف مقصورہ جس کی آواز کھینچی نہیں جاتی ہے یا کھینچ کر کے نہیں پڑھا جاتا، اور الف ممدودہ جسے کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں نون کی کتنی قسمیں ہیں۔ نون کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، ایک نون ظاہر، دوسرا نون غنہ۔ اب نون ظاہر اور نون غنہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے درمیان جو ہے وہ تلفظ کا فرق ہے۔ ایک یہ کہ ایک کی آواز جو ہے وہ بالکل منہ سے نکلتی ہے اور دوسرے کی آواز ناک سے نکلتی ہے۔ اگر جس نون کی آواز بالکل منہ سے نکلتی ہے تو اس کو نون ظاہر کہتے ہیں، جیسے نون ظاہر یہ ہے، اس کا تلفظ بالکل ظاہر اور عیاں ہے اور اس کی آواز منہ سے نکلتی ہے۔ اب اس کی آپ جب مثالیں دیکھیں گے تو خود بخود چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب مثال میں دیکھتے ہیں جان، پان، دھان، نمک، انصاف۔ آپ اس کو جب خود تلفظ کریں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نون کی آواز جو ہے وہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ بالکل منہ سے نکل رہی ہے، بالکل منہ سے آواز نکل رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں نون غنہ اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، اور اس کی مثال جیسے آنگن، پتنگ، پلنگ۔ تو آنگن میں پہلا والا جو نون ہے وہ نون غنہ ہے اور دوسرا والا نون نون ظاہر ہے۔ یہ دیکھتے ہیں آنگن، یہ والا نون جو ہے کیا ہے؟ نون غنہ ہے، اور دوسرا والا نون جو ہے وہ نون ظاہر ہے۔ تو لیکن پتنگ اور پلنگ میں جو ہے یہ دونوں نون غنہ ہے۔ تو آپ اس کا تلفظ کریں گے، جب آپ اس کو پڑھیں گے اور اچارن کریں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی آواز کہاں سے نکل رہی ہے؟ ناک سے نکل رہی ہے۔ تو ان دونوں میں بنیادی طور پر فرق کو آپ اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ نون ظاہر جس کی آواز بالکل منہ سے نکلے اور نون غنہ جس کی آواز ناک سے نکلے۔ اور یہ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اس لفظ کو پڑھیں گے تو اس وقت ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی آواز ناک سے نکل رہی ہے یا منہ سے نکل رہی ہے۔ تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس لفظ میں نون غنہ ہے یا نون ظاہر ہے۔ اب تیسری قسم جو ہے وہ واو کی۔ واو کی کتنی قسمیں ہیں؟ واو کی
3 किस्में हैं। वाव की कितनी किस्में हैं? वाव की 3 किस्में। एक वाव मारूफ, दूसरा वाव मजहूल और तीसरा वाव मादुला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक ऐसा वाव है जिस वाव के बारे में सवालात जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में इस वाव के बारे में सवालात पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं कि वाव मारूफ, ये वाव खींच करके पढ़ी जाती है। इसके ऊपर उल्टा पेश की भी अलामत कहीं कहीं होती है। तो वाव मारूफ जिसे खींच करके पढ़ा जाता है और इसके ऊपर उल्टा पेश होता है। लेकिन उर्दू में आपको बहुत ही कम उल्टा पेश लिखा हुआ कहीं पे देखने को मिलेगा। इब्तिदा में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो समझाने के लिए लिखते हैं, वरना आपको आवाज़ से ही फ़र्क करना पड़ेगा। तो तलफ़ुज़ करते वक्त जिस वाव को अगर हम पढ़ते वक्त थोड़ी सी गोल सी आवाज़ और खींच करके आए, थोड़ी सी आवाज़ खींचे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाव मारूफ बोलेंगे। वहीं पे वाव मजहूल, उस वाव को खींच करके नहीं पढ़ा जाता है। इस वाव को जल्दी में पढ़ा जाता है और खींच करके नहीं पढ़ा जाता है। वाव मारूफ की मिसाल जैसे खूब, बू, नूर, हूर, और वाव मजहूल की मिसाल जैसे को, शोर, ओस, मोल। इसको हम जल्दी में पढ़ते हैं और इसको थोड़ा खींच करके पढ़ते हैं। और वाव मारूफ को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वाव मारूफ में वाव से पहले जो है वो पेश जो हरकत जो है वो पेश की हरकत होगी। और तीसरी किस्म जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वाव मादुला। ये वाव लफ्ज़ में लिखे होने के बावजूद पढ़ी नहीं जाती है। ये वाव लफ्ज़ में लिखे होने के बावजूद पढ़ी नहीं जाती है, बल्कि इसका तलफ़ुज़ जो है अक्सर व बेशतर अलिफ से या इससे पहले वाली जो हरकत है उस हरकत से इसका तलफ़ुज़ किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वाव मादुला उस वाव को बोलते हैं जिसको लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे ख्वाब है, ख्वाहिश है, खुश है, खुर्शीद है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, पहले दो लफ्ज़ में देख रहे हैं ख्वाब, ख्वाहिश। तो ख्वाब में वाव का तलफ़ुज़ नहीं किया। अगर वाव का तलफ़ुज़ किया जाता तो ये ख्वाब होता, ख्वाहिश होता। लेकिन ख्वाब या ख्वाहिश नहीं पढ़ते, बल्कि इसको ख्वाब या ख्वाहिश पढ़ते अलिफ का। और इसी तरीके से खुश, खुर्शीद, खुश में खे पे जो पेश है उसको डायरेक्ट शीन से मिला दे रहे हैं खुश, वरना खूश पढ़ते इसको, खूरशीद पढ़ते इसको। खूश या खूरशीद नहीं पढ़ते हैं, बल्कि खुश और खुर्शीद पढ़ते हैं। दोनों में पेश का तलफ़ुज़ यहाँ पे हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इससे वाव से पहले जो हरकत है उस हरकत की आवाज़ को हम तलफ़ुज़ करते वक्त निकाल लेते हैं। तो वाव मादुला के बारे में हम हमेशा ये याद रख सकते हैं कि वो वाव मादुला उस वाव को कहते हैं जिस वाव को लिखा तो जाता है लेकिन तलफ़ुज़ करते वक्त उस वाव को पढ़ा नहीं जाता है। और वाव मजहूल जिस वाव को जल्दी में पढ़ा जाता है। और वाव मारूफ जिस वाव को थोड़ा खींच करके पढ़ा जाता है, तो उसको वाव मारूफ बोलते हैं। अब है नंबर 4 हा मुदव्वरा यानी गोल हा। तो हाव मुदव्वरा की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। हाव मुदव्वरा की 2 किस्में हैं। एक है हाय मलफूज़ी और दूसरा हाय मुख्तफ़ी। हाय मलफूज़ी वह हा जिसका तलफ़ुज़ किया जाता है, जैसे गुनाह है, सियाह है, पनाह है, को है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हा का तलफ़ुज़ जो है वो वाज़ेह तौर पे हो रहा है। गुनाह, सियाह, पनाह, को। आप ख़ुद इन अल्फाज को जब पढ़ के देखेंगे और इनका तलफ़ुज़ करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। वहीं पे हाय मुख्तफ़ी, उसकी आवाज़ अलिफ़ की तरह मालूम होती है या उससे पहले जो हरकत होती है उस हरकत की तरह इसकी आवाज़ मालूम होती है। तो यहाँ पे हाय मुख्तफ़ी में हा की कोई आवाज़ ही नहीं होती, जैसे बंदा, गंदा, रिश्ता, हिस्सा, क़िस्सा। अब अगर हम जैसे बोलते हैं बंदा, तो बंदा में बंदा नहीं बोलते बल्कि बंदा बोलते हैं। तो यहाँ पे हा की आवाज़ नहीं होती है। तो हाय मलफूज़ी और हाय मुख्तफ़ी में फ़र्क यही है, हाय मलफूज़ी वो हा जिसका तलफ़ुज़ या उच्चारण करते वक्त बिल्कुल आवाज़ समझ में आए, और हाय मुख्तफ़ी जिसकी हा की आवाज़ तलफ़ुज़ करते वक्त वाज़ेह ना हो बल्कि अलिफ़ की आवाज़ वाज़ेह होती है। तो यही बुनियादी फ़र्क है इन दोनों में। उसके बाद है या की 2 किस्में हैं। एक है याए मारूफ और दूसरा है याए मजहूल। याए
मजहूल। अब इसमें या मारूफ, इसमें या का तलफ़ुज़ खींच करके किया जाता है। या मारूफ इसमें या का तलफ़ुज़ जो करते हैं वो खींच करके करते हैं, जैसे पानी, रोटी, घाटी, जीत, अमीर। तो ये जितने भी अल्फाज हैं, आप इसका जब तलफ़ुज़ करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि यहाँ पे या को जो है थोड़ा सा खींच करके पढ़ा जा रहा है। इसके मुकाबले में या मजहूल जो है वो या मजहूल की आवाज़ जो होती है वो सादा होती है, उसे खींच करके नहीं पढ़ा जाता। जैसे गहरे, पहरे, एक, रेल, खेत, रेत, ये जितने अल्फाज हैं इनका तलफ़ुज़ करते वक्त आप खुद ब खुद देखेंगे कि इसमें या को बहुत ज़्यादा नहीं खींचा जा रहा है। तो या मारूफ और या मजहूल में यही फ़र्क है कि या मारूफ जिसमें आवाज़ को तलफ़ुज़ करते वक्त या की आवाज़ को खींच करके पढ़ा जाता है, और या मजहूल जिसकी आवाज़ को खींच करके नहीं पढ़ा जाता है। ये थी आज की क्लास। अब इसके बाद हम आगे लफ्ज़ के बारे में पढ़ेंगे और लफ्ज़ की जो किस्में हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का फ़ायदा हो और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। शुक्रिया।